ईगल, ईगल मीन्स क्या है बच्चों? चील। आउल, आउल मीन्स क्या है बच्चों? उल्लू। डक, डक मीन्स क्या है बच्चों? बतख। और स्पैरो, स्पैरो मीन्स क्या है बच्चों? गोरिया। और कुक, कुक मीन्स क्या है बच्चों? मुर्गी। स्वान, स्वान मीन्स क्या है बच्चों? हंस। कुक, कुक मीन्स क्या है बच्चों? कोयल। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच मीन्स क्या है बच्चों? शुतुरमुर्ग। बैट, बैट मीन्स क्या है बच्चों? चमगादड़। पीजन, पीजन मीन्स क्या है बच्चों? कबूतर। पैरोट, पैरोट मीन्स क्या है बच्चों? तोता। क्रेन, क्रेन मीन्स क्या है बच्चों? सारस। क्रो, क्रो मीन्स क्या है बच्चों? कौवा। पीकॉक, पीकॉक मीन्स क्या है बच्चों? मोर। हैन, हैन, हैन मीन्स क्या है बच्चों? मुर्गी। नाइटिंगेल, नाइटिंगेल मीन्स क्या है बच्चों? बुलबुल। किंगफिशर, किंगफिशर मीन्स क्या है बच्चों? राम चिड़िया। कोयल, कोयल मीन्स क्या है बच्चों? बटर। भल्चर, भल्चर मीन्स क्या है बच्चों? गिद्ध। फल्कन, फल्कन मीन्स क्या है बच्चों? बाज।